please. Estamos en una serie de predicaciones, de imparticiones, We're in a series of preachings, impartations, de compartir of sharing sobre el tema la semilla over the topic of the seed y lo poderoso que es una semilla o una palabra. and how powerful a seed or word is. Comenzamos desde el libro de Génesis, ¿se acuerdan? We started in Genesis 1:26, remember? I remember, yeah, 126, yeah, you got it. Yeah, you got it. Estuvimos hablando la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Abraham? We were speaking about Abram. Cuando el padre le había dicho a Abraham. When the father has spoken to Abram. Y ese dicho está conectado a una palabra. And that's connected to a word. Que es una cosa que otra, no es otra cosa que una semilla. That's nothing else but a seed. Y quiero seguir compartiendo en esa línea. And I want to continue on that line. Yo quiero que usted entienda algo. Todo lo que usted ve hoy, all that you hear today or see today, alrededor suyo, around you, es producto de una semilla. is the product of a seed. Si usted no se ha puesto a pensar, if you have not put yourself to think, usted es producto de una semilla. You are the product of a seed. O hay alguien que no. Or it's someone that's not. Todo está conectado a una semilla. Because everything is connected to a seed. El día que Jesús el Mesías, the day that Jesus the Messiah, fue plasmado en el vientre de Miriam, was placed in the womb of Miriam, fue producto de una semilla. That was the product of a seed. El ángel dijo, the angel said, y el Espíritu del Santo, and the Spirit of the Holy, vendrá sobre ti, will come over you, y te hará sombra, and he will shine upon you, quedarás embarazada, and you will become pregnant, y tendrás un hijo, and you will have a child. O sea, todo es producto de una Everything semilla is a product of a y seed una palabra. and a word. De hecho, usted va al principio de la escritura, Even so, when you go to the beginning of scriptures, you begin. Se da cuenta de algo. You realize something. El Padre produjo al hombre con una semilla. The Father produced man with a seed. Y le introdujo dentro de él semilla. Introduced within him a seed. Para que pudiera reproducir lo que ya el hombre estaba recibiendo. To reproduce what man was already receiving. El hombre es producto de una semilla. Man's the product of a seed. Lo forman del producto de otra semilla que es la tierra. They form him from the product of another thing that is the land. Padre le planta otra semilla por dentro. And the Father places another seed within that. ¿Qué le plasmó por dentro? What did he place in that? Aliento de vida. A breath of life. No es otra cosa que genética. Which is nothing else but a DNA, a genetic. Tenemos un hombre que tiene genética por dentro. So now we have a man who has genetic inside of him. Para reproducir lo que el Padre le dijo que reprodujera. To reproduce what the Father told him to reproduce. ¿Dónde fue que comenzó el problema? Now, where did the problem begin? Cuando el hombre no conforme con la semilla que había recibido, when man did not conform with the seed that he had received, ahora se pone a tener una conversación con la serpiente. And he starts a conversation with the serpent. Y lo que hizo la serpiente, and what the serpent did, mira bien que no fue obligar al hombre. It wasn't to obligate or force a man. Lo que hizo la serpiente fue hablar con la mujer. He simply spoke with the woman. Si habló con la mujer, and if he spoke with the woman, ¿qué hizo? What did that do? Liberó una semilla. It set free a seed. Esa semilla es una palabra. And that seed is a word. Y la mujer quedó embarazada. And the woman fell pregnant. De una palabra. Of a word. Que no fue liberada por su padre. That wasn't given by her father. Sino liberada por la serpiente. But given by the serpent. ¿Dónde está el problema? Now, what's the problem here? Donde por nuestra hambre. That because we get hungry. De querer saber algo. To know something. Abrimos nuestros oídos. We open up our ears. Y cuando abrimos los oídos estamos abriendo la mente. And when we open up our ears, we're opening up our mind. Para que alguien libere una semilla. For somebody to deliver or give a seed. Que tiene la capacidad de embarazarnos. That has the capacity to impregnate us. Y no nos hemos dado cuenta. But we haven't realized. Que ahora la barriga empieza a crecer. That now the belly begins to grow. Porque cargamos en nuestro vientre. Because we're carrying in our womb. El producto de una relación. The product of a relation. Con una persona. With a person. Que con su semilla. That with their seed. Me embarazó. Impregnated me. Todo fue producto de una semilla. Because everything was a product of a seed. La serpiente no le metió la pierna. The serpent didn't put the leg in. La serpiente no lo obligó. The serpent didn't obligate O woman. no la obligó. Or didn't obligate her. La serpiente solo liberó una semilla. The serpent simply delivered a seed. Y es triste, oiga esto. And it's sad. Es muy triste. It's very sad. Que no hemos entendido that we have not understood el poder de una semilla. The power of a seed. Las tinieblas, darkness, el enemigo, the enemy,
El acusador The accuser sabía el poder de una semilla. knew the power of a seed. Dijo, no tengo que obligar a la mujer. He said, I don't need to obligate woman. Solo tengo que hacer que me escuche. I just need her to listen to me. La serpiente no tenía Because the serpent didn't have en dónde depositar una semilla. the gift to deposit a seed. Y vio que la mujer era tan buen terreno. But he said the woman was such good fertile soil. Dijo, si logro que ella me preste su atención He said, if I can achieve for her to get my for me to y get her attention se enfoque en lo que le voy a decir. and focus on what I'm gonna tell her. ¿Y cómo ves la conversación? And how was the conversation? La conversación de la The serpiente conversation of the serpent era una atractiva, was attractive porque hablaba de lo que la mujer podía desear. because it was speaking from what the woman was able to have. ¿No será que si comes del árbol He said, didn't you know if you eat from the tree, serás semejante al Padre? you'll be like the Father? Mire por dónde comienza. Look where this goes. O sea, en otras palabras, In other words, no te estoy ofreciendo nada malo. I'm not offering you anything bad. Te estoy haciendo una oferta para que crezcas. I'm making you an offer to grow. Tenga cuidado So be careful con ofertas que parecen de crecimiento with the offers that look like growth, y lo que traerán será muerte a tu vida. but in reality will be death to your life. La mujer abrió su oído, So then the woman opened up her ear, abrió su mente. opened up her mind. Oiga esto, la mujer abrió su oído. She opened up her ears. Y si abro mi oído, And if I open up my ears, abro mi mente. I open up my mind. Y si abro mi mente, And if I open up my mind, empieza mi sistema a trabajar my system begins to work con lo que alguien me dijo. with what somebody told me. Yo quiero que usted sepa algo. Now I want you to know something. Con lo último que usted se va a quedar esta noche, With the last thing you're going to leave with tonight, lamentablemente, unfortunately, no es con esta palabra. it's not even with this word. Es con lo que escuche It's what you hear después que terminemos de predicar after we finish this preaching, y alguien se le acerque and then somebody gets close to y le you diga algo and they say something sweet to you, que no conecta con esta palabra. but it's not connected to this word. ¿Lo quiere escuchar en español? Do you want to hear it in English? Con lo que usted va a intimar Whoever you get intimate with, cuando usted se acueste when you lay down with them, es con la última semilla that's the last seed que usted recibió antes de acostarse. that you receive before you lay down. Si usted escucha toda esta predicación, If you hear this entire preaching, pero sale de aquí but you leave from here y se va a comerse unos buenos panqueques and you eat some good pancakes con un buen café with good coffee porque alguien le invitó. because somebody invited you, El problema no son los panqueques y el café the problem is not the pancakes or the coffee o la libra de pan sobao que usted se va a comer con mantequilla y queso. or that pound of soft bread that you're going to eat with some cheese. Y tú estás llorando, ¿qué te pasa? You're crying. Are you crying? What's wrong? What's going on? Estás llorando ahí. He's crying in the corner there. Oiga esto, Now listen to this. le hace más daño It makes more harm, una conversación desviada the misguided conversation de la palabra que predicamos from a word that we preach que 4 lechones que se comen antes de acostarse. than food that you eat that's heavy before you go to bed. Porque la indigestión Because your digestion usted la resuelve con unas cuantas pastillas. you can take it down with some pills. Pero el embarazo But the pregnancy de una mala of a semilla bad seed, no se resuelve de esa manera. you don't resolve it with some pills. Entonces, ¿qué tenemos ahora? So then, what do we have now? Una mujer We embarazada have this woman who got pregnant por una palabra. by a seed, a word. Come on. ¿Por qué usted cree que Caín Why don't you think that Cain? mató a Abel? Why do you think Cain killed Abel? Porque ya la mujer tenía su genética contaminada. Because the woman already had her DNA contaminated. Y tú reproduces solo la esencia de lo que tú eres. And you reproduce over the essence of who you are. Uno bueno y uno malo. One good, one bad. Genética cruzada. This is cross genetics. Come on, Dad. La genética del padre no hizo a Caín matar a Abel. The genetic of the father didn't make Cain kill Abel. Solo la genética de la serpiente That's the genetic or the DNA of the serpent. te hace matar It makes you kill lo que nació what was born para ayudarte a to crecer. help you grow. Alguien debe tomar esto en esta noche. De la genética de mi padre From the genetic of my father, no nacen asesinos. assassins aren't born.
nacen de la genética de la serpiente, that's born from the genetic of the serpent, que única intención que tenía where its only intention was era acabar con el destino del hombre y de la mujer. to kill off the destiny of man and Pero woman. qué maravilloso But how marvelous que el Padre dijo: that the Father said, esto no se va a quedar así. this isn't going to stay this way. ¿Cómo usted cree que el Padre resolvió el dilema y el problema? How do you think the Father resolved the dilemma? Dijo: te metiste con mis hijos, He said, you got in with my children tú lo heriste a él, and you harmed him. no te preocupes, So don't worry, que ellos te van a de la simiente. that from the seed ¿De dónde? of where? El Padre dijo: The Father said, te metiste con mi semilla, you got involved with my seed, pues ahora de la simiente. but not from the seed. Simiente no es otra cosa que semilla. That seed. De la simiente de la mujer, From the seed of woman, o sea, de la semilla de la mujer. from the seed of the woman. ¿Y qué fue lo que dijo el Padre? What did the Father say? De la simiente. From the seed. Está diciendo la palabra. He's saying from the word. La palabra es una semilla. The word is a seed. Pues de la semilla de la mujer Because the seed of the woman, saldrá uno. one will come forth, Saldrá uno one will come que te aplastará la cabeza. that will crush your head. ¿Te das cuenta cómo todo está conectado a semilla? You see how everything is just connected to seed? ¿De dónde vendía el Mesías? Where did the Messiah come from? De una semilla. From a seed. ¿De dónde vendría la semilla? Where did the seed come from? De la mujer. From the woman. Porque la mujer, Because woman, aunque se dejó contaminar, though she let herself be contaminated, nunca fue diseñada she was never designed para dañar el diseño. to damage or harm the design. En otras palabras, In other words, el error que cometiste hoy the mistake that you made today, te trajo consecuencias, yes, it brought consequences, pero nunca será más fuerte but it will never be more powerful que lo que el Padre determinó para tu vida. than what the Father determined for your life. Le estoy diciendo a alguien, I'm talking to somebody. tus errores son humanos, Your mistakes are human, pero el diseño but design es del Espíritu. is of the Spirit. Yo le estoy diciendo a alguien, I'm telling somebody, si te equivocaste ayer, if you made a mistake yesterday, eso es parte de tu humanidad, that's part of humanity, pero no es parte de tu destino. but it's not part of your destiny. ¿Qué necesito hoy? What do I need today? Abrir mi mente I need to open up my para mind escuchar una palabra. so that I can hear a word. Y el Padre me está diciendo And the Father is telling que me tus errores de ayer that your past voy mistakes, a construir I will build up generaciones benditas generations that que are no blessed, cometerán los errores that the same mistakes will not fall through que tú cometiste. that you have made. Yo bendigo al Padre por eso, And I thank the Father for that, porque mis generaciones because my generations no van a cometer mis are errores. not going to make my same ¿Alguien mistakes. sabe eso? Does somebody know Vamos, about this? declárenos a sus hijos. So then declare it over your Diga children mis hijos and say, my y children los hijos de mis and the hijos children of my children, cometerán they will not commit los errores que yo the cometí. same mistakes that I made. Suficiente conmigo. And it was enough with me. De la simiente, de la simiente, From the seed de la simiente de la from mujer, the seed of the woman. voy a levantar a uno So that I'm gonna raise one up que va a cambiar la historia de la humanidad. that's gonna change the history of humanity. Y ese que viene, And the one that is coming, aunque sale de ella, though it comes from her, no será como el primer Adán. it will not be like the first Adam. Será un acto milagroso. It will be a miraculous act. Y ahí vemos a Jesús el Mesías And then we see Jesus the Messiah saliendo de una mujer coming forth from a woman que halló gracia ante los ojos del Padre. that found favor before the eyes of the Father. Lo repito una vez más. I repeat it and I say it one more time. Jesús el Mesías Jesus the Messiah sale de una mujer comes forth from a woman que halló gracia ante los ojos del Padre. that found favor before the eyes of the Father. Si halló gracia, That means that she found grace es porque era pecadora. is because she was a sinner. Porque la gracia Because grace solo se manifiesta is only manifested donde hay pecado. where there is sin. Y si ella halló gracia, So that means that if she found grace, es porque no era perfecta. it's because she was not perfect. Pero más allá de su imperfección, But further from her perfections, había una palabra que el Padre había determinado. there was a word that the Father had already determined. En otras palabras, In other words, había una semilla there was a seed que se lanzó that was launched desde antes que Miriam pensaría que si quería. before Miriam even
thought of anything. Antes de que los padres de Miriam nacieran, Before the birth of Miriam's parents were antes de que los born, abuelos de Miriam nacieran, before her grandparents were born, antes de todas las cosas, before all things, ya el padre había dicho the Father had already de la said simiente de la mujer. that from the seed of a woman. Yo quiero que usted entienda algo. I want you to understand something. Cuando el libro de Génesis dice That when the book of Genesis de la says simiente de la mujer that from the seed of a woman saldrá uno, will come forth one. cuando dijo mujer, When he said woman, estaba hablando de Miriam. he was talking about Miriam. Miles de años antes Millions of years before, había una palabra there was already a word que se estaba that lanzando. was being launched. No dijo el nombre, And it didn't say the name, pero ya tenía destino. but he already had destiny. Alguien debe entender eso. Can somebody understand this message? Hay palabras There were words que se hablaron en el 1901, that were spoken in 1990, el 2, 1 or 2, en el 1800, in the 1800s, en el 1500, in the y 1500s. decían hay un hombre And they said there was a que man va a nacer en Puerto Rico, that was born in Puerto pero lo Rico, voy a llevar a Florida. but I'm going to take him to Florida, Llevará por nombre Saúl. and I'll put a name on him. Ese hombre And that man cometerá errores, will make many pero mistakes. a él But to that y man a sus and to his generaciones generations, yo los escogí, los separé. I chose him and I ¿Alguien separated them. debe entender esto? Can somebody understand this? Mis abuelos no habían nacido, You see, my grandparents were not even born. mis bisabuelos tampoco, My great-grandparents were not born either. mis tatarabuelos tampoco, My great-great-great-grandparents were not pero born. ya habían profetas But there was already que prophets habían lanzado una that launched a semilla seed que es una that is a word que hablaba that has spoken de un muchacho of a young man alto él, that is tall bien parecido, and looking just like que iba a salir that was going to come out del barrio Cerro Gordo. from that town. De los Cerros Gordos sale gente flaca. Because that's where the skinny people come from. Sector La Tosca. That is a sector. Y ese muchacho, And that young man, yo voy a hacer algo grande. I'm going to do something great with him. Usted no me lo cree. Oh, don't you believe that? ¿Por qué usted no me lo cree? Why can't you believe it? Porque usted no lo escuchó. Because you didn't hear it. Tranquilo. So it's cool. Be No calm. tienes que escucharlo You don't need to hear it para que se manifieste. for it to be manifested. Eliseo nunca escuchó Because Elisha never heard. cuando el padre le dijo a Elías, When the father told Elijah, vete y unge a Eliseo. go and anoint Elisha. El hecho que no lo escuchara Because Elisha didn't hear it, no significa que no se estuviera hablando de él. didn't mean they weren't talking about him. Tenemos que romper con la costumbre So we gotta break with tradition de que todo lo que sucede that everything that happens, yo lo tengo que saber. I gotta know about it. Mire, por favor, Please. hay cosas que usted nunca se va a There are enterar, things that you're never gonna know pero el about. padre ya las dijo de But usted. the father already told it to you. ¿Más quiere que le diga más? Do you want me to tell you something else? Hay situaciones en tu vida There are situations in your life que hoy te puedes lamentar that can make you cry today. y te puedes quejar. And you can complain about or whine about. Hoy no lo entiendes And today you may not understand porque them. eres controlado por tus emociones. Because you are led and controlled by your emotions. Pero el año que viene, But you see the year that's coming up, muchos van a decir esto. many people are gonna say this. Ahora entiendo Now I por qué el understand año pasado why last year yo pasé por esto y por esto. I went through this and this and this. Ahora You entiendo see, now I el understand momento en que me quedé sin the nada. moment I had nothing. Porque somos tú y yo. Because it was only you and I. Disfrutemos el momento. Es bonito cantarla It's pretty when you sing it, right? hasta que te sientes solo tú y él. Until when it's really only you and him. Una cosa es cantarlo, Because one thing is to really sing it, otra cosa es vivirlo. one thing is to really live it. El año 2024, The year 2024, muchos van a decir, many are going to say, ahora entiendo now I get it. lo que se dijo aquella predicación, But that preaching que en said el 24 that in 2024, íbamos a entender we were going to understand la tormenta y el terremoto del 23. the storm and the earthquake of 2023. Y vas a decir, And you're going to say, si no hubiera sido por eso, if it wasn't because of that, hoy no estuviera viviendo eso. I wouldn't be living what I'm living El today. estremecimiento The shaking de tu cimiento of your te hará foundations cimentarte will make you sobre cemented cimientos más fuertes. over stronger Alguien lo foundations. debe creer conmigo. Can somebody believe that Yo with vine me? a profetizarle a alguien esta I came noche. to prophesy over somebody. Usted no
no tiene idea de lo que el Padre hará en los días que vienen. You have no idea what the Father is going to do in these Solo days. hacen falta 4 o 5 locos que le crean. I only need 3 or 4 crazy people to believe that. No es que yo lo estoy viendo, Is that I'm not seeing es it. que no te estoy contando una película. Is that I'm not telling you about a movie. Te estoy tirando una I'm semilla releasing a seed to you que producirá algo en tu generación. that will produce through your generations. Quiero que un profeta me hable. If I believe when a prophet speaks to me, Estoy liberando una semilla. I'm delivering a seed to you. Es una palabra. That's a word. Si tú dejas que se te meta por dentro, And if you allow that word to come into you esta noche tonight, en tu cama vas a tener sueños in your bed, you're going to have dreams de lo que el Padre hará con la semilla que acabas de meterte en el of what vientre. the Father will do with the seed that He just put in you. Yo siento una violencia dentro de mí. I feel a violence inside of me. Yo siento que hay una violencia dentro de mí. I feel a violence inside of me. Y es la violencia del reino. And that's the violence of kingdom. Que no viene a jugar con las emociones de las personas. That it doesn't come to play with the emotions of people. Viene a liberar la semilla It comes to deliver the seed que va a producir todo en las personas. that will produce and deliver everything in people. Estoy liberando una semilla. I'm delivering a Y seed el Padre le había dicho. that the Father has said, Y el Padre le había dicho. and the Father has said, Tomar esta semilla to take this seed que hará tener encuentros will make you have que encounters jamás pensaste tener. that you thought you would never have. Pregúntale a Zacarías. Ask Zechariah Cuando fue a hacer la tradición de todos los días. that when Sarah did the tradition that she does every day, ¿Qué pasó con Zacarías? what happened with Zechariah? Zacarías no sabía Zechariah didn't know que todo el tiempo que no había podido tener hijos that the whole entire time he didn't know he could have children. estaba conectado a una palabra He was connected to a word que le abriría camino that was opening up a way a la simiente más preciosa que llegaría a la to the tierra. most precious seed that will come to the earth. Pero Zacarías no tenía hijos. But Zechariah had no kids. ¿Cómo se come eso? How do you eat that? Una persona que sirve en el templo, A person who serves in the temple, una persona que hace todo de corazón, who does everything by the heart, pero no tiene respuesta a su oración, but has no answer to the prayers. no tiene hijos. He has no kids. Lo menos que pensaba Zacarías, And the last thing that he had thought, el problema es que Zacarías oraba, you see, the problem is Zechariah pero no prayed, estaba listo para una respuesta tan violenta. but he wasn't ready for the answer. Hay gente que ora, People pray, pero no se preparan but they don't get ready para una respuesta for violenta. a violent answer. El ángel se le aparece. So then the angel appears to him Vas a tener un hijo. and says, you're going to have a ¿Y son. cómo va a ser eso? What do you mean? How is that Porque going es to que be? oramos, Because we prayed. pero nosotros no queremos ni lo que oramos. But sometimes we don't even believe what we pray. Y comenzó a cuestionar al ángel que se le aparece. And he begins to question the angel that appeared to him. Mira, si se te aparece un ángel, You see, if an angel appears to lo you, menos que debes hacer at least that you should do es cuestionar lo que te dice. is question what he's going to tell you. Pero ¿y cómo va a ser? But how? How is that going to happen? Por eso es que se quedó mudo. That's the reason why he stood mute. Porque hay personas Because there are people que lo único que necesitan that the only thing they need para ver el cumplimiento de lo que el Padre dijo to see the fulfillment of what the Father said es callarse la bendita boca. is to shut the blessed mouth up. Si le dejo la boca abierta a este If I leave this man's mouth y open empieza a tirar semillas, and he begins to release seeds, es capaz he is able de que contamine lo que yo quiero to hacer. contaminate what I'm going to do in him. Cuando usted es uno que no tiene fe, When you're a person who has no faith, lo más que le conviene the most convenient es thing quedarse for you mudo. Cállese la boca un rato y no hable is más. to shut your mouth up and not talk for a minute. Hay gente que hablando lo dañan. Because there are people who, when they talk, they Cállese la boca un buen rato. damage it and stay quiet for a little longer. Métase una libre pan sobao en la boca con un poco de gofio. Cállese la Put boca. some salt bread in you and take up and just knock out and just don't talk at all. Come on, Dad. Come on. Si Zacarías hablaba, ¿qué iba a hacer? And Zechariah spoke. What was he going to do? Comenzar a liberar semillas. He was delivering seeds. El ángel dice, And the angel tells them, si frente a mí estás cuestionando, if in front of me he's questioning, he's fíjate doubting. cuando llegas a tu casa. Imagine when he gets home. Mira, cuando llegas a tu casa, When you get to your no house, hace falta que hables. you don't need to talk. Hace falta que actúes. You just got to act. Hablando no la vas a preñar. Because talking, you're not going to pregnant Elizabeth. Póngase a trabajar. So begin to work. Tranquilo, que ya tú hiciste suficiente. I know, you already did enough. You got to calm down. Hayan
ámbitos que se abren. You see, there are ambulances that are opened, La fe abre ámbitos, and the faith has pero ambulances. también la fidelidad y la lealtad abren ámbitos. But so does faithfulness. Hay algo que hay dentro de ti There is something that's within you, y es el ámbito de nunca fallar. and that is to never fail. Ese deseo That desire de hacer lo correcto of doing the right thing es una llave que se llama honra. is a key that's called honor. Y hoy te libero esta And palabra. I give you this word. Los días que vienen, The days that are coming, el próximo año, the next year, será un año de emprendimiento. will be a year of development. Toda maldición Every cursing en tus finanzas hoy se rompe. and your finances break today. No volverás a vivir lo You mismo. will not live the same thing again. Hoy te libero este ámbito I financiero. deliver this financial ambulance to you. El nacimiento de esa criatura And the birth of that baby traerá el ámbito que nunca habías will visto. bring the ambulance you've never seen before. La criatura naciendo And the baby being born, y ustedes entrando en una nueva you will dimensión. enter a new Es dimension. profético ese parto. That birth is Habrá dolor en prophetic. el parto, There will be hurt and pero pain in luego de labor. ese parto But after that te vas labor, a regocijar you will rejoice. y vas a ver lo que nunca viste. And you will see what you never Y seen los que before. nunca creyeron And what you never believed, tendrán que creer, you will have to believe. no por lo que digas, Not because of what they sino say, por los but frutos. because of the Hoy fruit. les libero esta So palabra I deliver this word porque to you, muchos se irán that though they say solo por los frutos. only by the fruit, Solo eso los hará creer. that's what will make them believe. Será And sorprendente. they will be Yo shocking. tengo todo lo que I have necesito all that I need. porque tu corazón me agrada, te Because dice el your Padre. heart Vamos, quiero pleases the celebren Father. esta noche. Somebody celebrate that word. ¿Le dieron una palabra profética? No. Is that a prophetic word? No. Le soltaron una semilla. They released a seed to me. La palabra establece algo. The word is what? La palabra profética The prophetic word. se convierte en semilla, It becomes a seed comienza a cosecharse, and it begins to develop. se diversifica, It expands diferentes ramas. and has different branches Llega el punto en que no puedo pararlo. at the point that I can't even stop it. El hombre fue diseñado You see, man was designed para ser un recipiente. to be a recipient. Yo quiero que usted entienda algo, aguántalo bien. I need you to hold this and receive it. ¿Por qué usted cree Why do you think que usted lo formaron de la tierra? that you were made from the dirt? Porque es el único lugar Because that's the only place donde las semillas salen, where a seed comes forth, donde se cosecha algo. where you harvest something. Usted por diseño You see, by design, fue preparado you were prepared para ser un receptor de to be semillas, a receptor of seeds, para que alguien te libere algo for someone to deliver something to y you comience a crecer en ti. and begin to grow in you. Soy tan You fértil see, I'm so que fertile todo lo que me liberan that all that delivered to me se da en mi tierra. will be in my land. ¿Alguien de los que saben de agricultura? Are those know who about agriculture? For those who know, Mi papá es el más duro. my dad is the best in that. Sabe cuándo sembrar, dónde no sembrar, He qué knows when sembrar, to qué no sow, sembrar. what to sow, how to sow. Mi papá siembra arroz donde siembra y cosecha arroz. He sows that seed and then he harvests from that seed. Mi papá siembra fresas en Puerto Rico y las cosecha. And in Puerto Rico, they will sow strawberries and they will harvest strawberries. Papi, todo lo había sembrado. He will sow and harvest everything. En mi casa podíamos comer de todo lo que había sembrado. In my house, we were able to eat everything that he has sown. Papi encontraba un palo que tenía fruto y se llevaba una ramita y la sembraba en casa. He will find a tree that had a certain fruit. He would take it, he would grab the seed and put it into the ground in his house. Es un experto en la tierra. He's an expert in soil and land. O sea, esta tierra es buena. And then he said, this land is good. A veces cargaba tierra de un lugar y la traía para acá. Sometimes he will carry a certain amount of dirt or land and he will take it to another place. Esta tierra, todo lo que tú siembras se da. He said, everything you put in this land, it's going to give you back. Experto en la tierra. An expert in soil. Usted ve el libro de Génesis. If you go to the book of Genesis, El hombre fue formado de cualquier tierra. man was not formed from just any type of dirt. Se fue de la tierra roja. It was from the red dirt. La mejor tierra. It was the best type of dirt. Por eso es que todo lo que le tiran a usted That's why everything that they throw at you crece. grows. It grows. Esto es importante cuidar. Because you got to be careful in taking care. Sé que en la pandemia You see, los medios saben más de usted que usted mismo. they know more about, the media's know more about you than what you know. Me dice, si los bombardeo, He said, if I bombard them los tengo todo el día escuchándome, and I have them all the time listening to us, ya los asustamos we already scared them in the y hacen pandemic. lo que digamos. They know what we're going to say. ¿Qué fue lo que hicieron? What did they do? Una campaña masiva They put a massive campaign de lanzamiento de semillas por los medios. of launching seeds through the medias. Y los cristianos evangélicos que no conocen el reino, And those evangelicals who don't know kingdom, corriendo para los corrales de ovejas. they were looking to take.
Pero del reino. But of the kingdom, What are you talking about, man? ¿de qué me hablas? What are you talking about? ¿De qué hablas? Yo sé quién soy. Because I know who I am. Soy su hijo. I am his son. Tengo identidad. I have an identity. Por eso es que esta casa somos diferentes. That's why in this house, we're different. Por eso es que todo el que nos escucha No, all who hear us, se corre riesgo de ser diferente. they run a risk of being different. Sigue escuchándonos. So keep hearing us. Serás diferente. You will be different. Somos una generación que no somos fáciles. We're a generation that we're not easy. ¿Lo quiere escuchar en puertorriqueño? Do you want to hear it in Puerto Rican? A nosotros no nos meten las cabras. A nosotros los medios no nos meten las cabras. They don't have to put that in us No sabemos quiénes somos. because we know who we are. Por eso es que en la pandemia, That's why the pandemic, usted no sabe cuántos insultos cogimos. you have no idea how many insults we took. Y el apóstol más irresponsable son Wow, ustedes. what an irresponsible apostle. Y eso que dicen que aman la gente. And he says that he loves people. ¿Dónde están los tapabocas? Where are the ones who cover the mask? Sin máscara todo el mundo. The whole church is without a mask. Se va a morir todo. The whole church is going to die. Usted no sabe cuántas veces nos escribían todos los You días. don't know how many times he wrote us in a day. La gente se conectaba. People would connect, No para escuchar la palabra. not to hear the message, A ver si usaban tapabocas o no. to see if they were wearing masks or not. That's what they would connect. Y nos difamaron y nos quemaron. They defamed us, they burnt us online, Qué irresponsabilidad. they called us irresponsible. ¿Tú sabes que un día nos llamaron a noticias, verdad? You know when they call the news too. ¿Sabía? Did you know that? Que Teleworld nos llamó. They called us. Teleworld. Teleworld. TV World. Teleworld. Yeah, Telemundo, Telemundo. Telemundo. Yeah. Eso es TV World. Telemundo is Teleworld. Teleworld. No. That's right. That's right, yeah. Yeah. That's right. Hey, confíseme, man. Estamos llamando So then we're receiving the call, porque sabemos and they said, we're calling because we know que tiene un evento muy grande that you have this big event coming up, y ahí están violando todos los códigos del CDC, and you are repassing all the laws of CDC, del ABC, of ABC, del PDF, of the PDF, todas las porquerías y ustedes están violando todos los códigos. and you are violating every code. Y vamos para allá con una cámara a filmar todo eso. We're going to go with the camera to record everything. Nuestra respuesta: Our answer? no, por favor, no hagan eso. No, mire. no, please don't do that, don't do that. Y mire, si vienen con una cámara no los dejo entrar. I said, listen, if you come with a camera, I won't let you come in. Traigan por lo menos 5 cámaras Because you got to bring at least 5 y es cameras para que nos den una buena promoción. so we can have a good promotion for our event. No sé qué pasó, al rato nos llamaron. I don't know what happened because they called us a little after, Ella no venía. and they told us that they were not going to come no more. Esa gente está loco, de verdad. They probably thought we were crazy. Vamos con la cámara y nos meten en un cuarto y nos meten COVID por las narices. ¿De qué vale que toda la vida estemos? What's the point of our whole life? El que habita al abrigo de Dios. A ti hace tiempo que te pones disciplina, ¿verdad? Tú lo sabes mejor que yo. Come on, you know it better than I do. Morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal. Y en sus alas feliz morará. Pues yo quiero. Venga, tú no sabes, estás calladita para que no digas nada. Yo te conozco, te conozco. No hay una que no, mira que no la sabe. Por mentirosa te va a pasar algo. Pastora Ruti. La mentira está corriendo en la familia. I see how the lie runs to the family. I think that you guys don't know these songs. ¿De qué nos vale todo lo que cantamos y predicamos? What's the point of everything that we sing Si like a la that hora de demostrarlo, and then we don't show it? corremos como cobardes. And we run like cowards. Una cosa es que usted se cuide, One thing is that you take care of otra cosa yourself, es que vive en pánico, and another thing is to live in panic. como vivieron las iglesias. That's how the churches were living. Muchas de ellas cerraron, And many of those churches closed. no porque la gente no fue, It wasn't because people didn't go, sino porque ellos infundieron el mismo miedo que recibían a la gente. but because they received the same fear that people were receiving. Hasta los otros días yo vi transmisiones Even today, I saw transmissions con un acrílico de allá acá abajo, where the clinic, one here, one down, los de la adoración acá atrás cantando, and the worship here in the back y singing. un acrílico en el medio, And there was this whole clinic in the middle. transparente para no contaminarse. It was a transparent, glass that they won't pass through. Eso pasó en Puerto Rico. And that happened in Puerto Rico. Qué bueno que nosotros no caímos en esa trampa, And it's good that we didn't fall into that same trap en esa ridiculez. and that ridicule.
Qué bueno que yo me congrego en esta casa. And it's a good thing that I'm part of this house. Que me han enseñado That correctamente. they taught me correctly. Que no tenemos temor. That we have no Que fear. sabemos quiénes somos. We know who we are. Que tenemos identidad. That we have an identity. Sabemos que una palabra, una semilla nos That we preserva. have a word. We have a seed. Lo que no tiene sentido What doesn't make es sense que la semilla de esta casa is that the seed of this house protegió a los hijos. protected the children. O sea, donde estaban todos enmascarados, parecían enmascarados, todos enmascarados con cosas. So when everybody was masked up, Casi metió una bolsa plástica, ¿verdad? Una locura. it's almost like they almost put like a plastic bag over Y en them. esos lugares And those places, vieron epidemias de la porquería esa. there was actually that spreaded. Y aquí no hubo una epidemia. But over here, there was none of that. Si quién está bien y usted estaba mal. And so we were good, and they were actually in their sickness. Ya pasamos la prueba y nos graduamos. So we passed the trial already. No nos va a volver a coger otra vez. So they're not gonna pass and to try to fool us again, Eso nos preserva una semilla. because what preserves us Es otra is cosa a que una seed, palabra. what is nothing else but a Por word. eso, lo que vivía Abraham, ya está terminando ya, That's what Abraham finished. Come on. era contrario a todo lo que la semilla liberaba. Was contrary to all that the seed had Fíjese bien delivered. que el padre había, And the father had said, o sea, no es que dijo, is that he would say, ya había dicho. is that he already said. O sea, en otras palabras, So then, in other words, Abraham no podía sostenerse por una palabra de hoy. Abraham would not be sustained by the word of today. Tenía que sostenerse por una palabra de ayer. It was the word of yesterday. Que aunque fue ayer, That though it was yesterday, seguía siendo una it semilla. is still a seed. La semilla, And the seed, mientras más días pasan, the more days pass by, no se pone peor, it doesn't get worse. se pone mejor. It gets better. Porque cada día que pasa Because every day that passes by, marca it marks el día the day de comenzar a ver los frutos. to begin to see the fruits. Wow. Según pasan días, So when days keep passing by, más se acerca el día de ver el fruto salir. closer comes the day of seeing the fruit spread out. Cada vez que Abraham le preguntaba al padre, Every time the father asked Abraham, el padre debería decir, no, no te preocupes, que ya mismo. he said, no, don't worry, in a few. Una de las veces que le preguntó, One time that he asked, ¿sabes qué el padre hizo? you know what the father did? Le pidió una ofrenda. He asked for an offering. ¿Tú quieres ver cómo la gente deja de cuestionar? You know how people question? Cada vez que alguien me cuestione, le voy a pedir una ofrenda. Every single time somebody questions, I'm going to ask for an offering. Se acabaron los cuestionamientos. And then all the questions are going to end at that Porque la moment. gente, porque no le tocan esto, Because people are not being touched by this, prefieren cerrar esto. they prefer to close this. Después que no me toques esto, yo cierro As esto. long as you don't touch this, I will close this. Cuestiona una vez más que te voy a decir. Question me one more time, look what I'm going to tell you. Y el padre no pidió poco. And the father didn't ask for a little Le bit. pidió un montón, casi le pidió un zoológico. He asked for almost like a whole zoo. Animal Kingdom. No te rías, pregúntame tú que te voy a pedir. O sea, tú me estás pidiendo algo. So then you're asking something of me. Y el padre no le pidió porque necesitara. And the father didn't ask because he needed it. Le pidió para que se callara. He asked him so he can shut up. Ya yo te dije ya. He said, I already told you. ¿Qué tú haces preguntando? What are you doing asking? ¿No me creíste la primera vez? Did you not believe me the first time I told you? Si una vez que te lo digo es suficiente. Is it not enough telling you the first time? Tenemos que cimentarnos en eso. We need to cement ourselves in Una that. palabra. A word. Sí. Lo voy a cerrar con esto. I'm going to close it with this. El padre le habla a Abraham The father speaks to Abraham y le dice, and tells him, tu hijo Isaac your son Isaac es el hijo de la promesa. is the son of promise. Vas a tener un hijo. You will have a son. Abraham se adelanta And he doesn't go ahead porque la mujer because the woman estaba desesperada. was desperate. Se ponen a tener una esclava So then they had this que concubine le pare un hijo. that bears Abraham a son. El hijo, And then the son, cuando nace, when he is born, comienza el conflicto en la casa. that creates a conflict inside the household. Porque cuando tú metes algo The thing is that when you bring something en tu in, entorno that in your que no es surrounding, parte del destino que el padre I'm sorry, estableció, inside of you that is not part of what the father established, siempre te va a crear problemas. it will always cause problems for you. Montar gente To put people en tu barca in your boat que no pertenecen a ella that don't belong in that boat es un problema. is a problem. Ahora hay riñas y la mujer sale corriendo. So then the woman ends up running out. ¿Dónde se mete la mujer? Where does the woman go? En el desierto. In the desert. Y en el desierto And in the desert, se le aparece un ángel. an angel appears to her. ¿Y qué el ángel le dijo? What did the angel say? Hay una palabra de bendición para tu hijo. There's a word of blessing for your son. Y el ángel liberó una palabra And he delivered a word que era de bendición. that was of a blessing.
¿cómo es posible So then how is it que el possible ángel venga a bendecir that the angel comes to bless algo que no fue parte del corazón del Padre? something that wasn't part of the Father's plan? Pregúntame. Ask me. Porque aunque no fue parte del diseño del Padre, Because though it wasn't part of the Father's design, era parte de la promesa de la semilla que tenía Abraham por dentro. it was part of the promise of the seed that Abraham had inside of him. Wow. Por eso lo que es parte de mi semilla, That's what was part of my seed. aunque un momento dado usted se haya equivocado, yo me haya equivocado, The moment that you made a mistake or I made a mistake, es una semilla bendita it's still a blessed seed. y tiene derecho legal And it has the legal right a ser bendito. to be blessed. Por eso Isaac fue bendito por el Padre, That's why Isaac was blessed by the Father, Ismael por el ángel, but Ishmael was blessed by the angel, pero sigue siendo una semilla. but it was still a seed. ¿Cuál es la diferencia? So then what's the difference here? Isaac iba a heredar en la tierra de promesa, Isaac was going to inherit the land of promise, Ismael en el desierto. but Ishmael was going to inherit in the desert. Se lo explico en español. Can I explain to you in English? Váyase a Dubái. Go to Dubai. En el desierto In the desert, donde nadie piensa que alguien puede hacer algo, when nobody thought anybody could do anything, los hijos de Ismael han construido the sons of Ishmael constructed uno de los lugares más impresionantes. one of the most impressive places. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque aunque eran hijos de Ismael, Because though they were sons of Ishmael, también recibieron una semilla. Ishmael received a seed. ¿Dónde le dieron la semilla? Where was it? En el desierto. In the desert. ¿Dónde han prosperado? Where had they prospered? En el desierto. In the desert. Porque no importa donde tú estés metido, It doesn't matter where you're in. si hay una palabra, If there is a word, la palabra tiene el poder the word has the power para que ese ámbito, for that ambulance. aunque sea una tierra que no produce, Though it is the land that doesn't reproduce, se tiene que producir. it's going to have to reproduce No, for pero es you. que es un desierto. No, but we're in a desert. Sí, pero me dieron una palabra en el Yes, desierto. but they give you a word in the Escuche desert. esto. So then hear this. Si te dieron una palabra hoy, If they gave you a word today, en medio de tu desierto, in the midst of your desert, aún pasando por el desierto, even through the desert, aunque no es tu lugar de morada, though it's not your place of stay, escucha esto y escúchalo bien. hear this and hear this well. Usted va a salir del desierto You will leave from that desert con una gran cosecha. with a great harvest. Se lo estoy profetizando a I'm alguien. prophesying to somebody. Usted no se va a quedar en el desierto, You will not stay and die in the desert. pero la palabra que estoy recibiendo But the word that I'm receiving en medio de mi desierto in the middle of my desert hará que el desierto que will vivo make the desert that I'm living se in convierta en una tierra productiva para mí. become a productive land for me. Mientras yo sea fiel en el desierto, While I am challenged in the desert, el desierto no parará de producirme. it will not stop producing for Alguien me. tome esto. Can somebody take Si el this ángel word? habló en el desierto And the angel spoke in the desert. y el día de hoy And today, el desierto está the produciendo, desert is reproducing. la palabra que tú recibes hoy The word you receive today, en el medio de lo que estás viviendo in the middle where you're living in, tiene el poder has the power para cambiar el ámbito que tú camines. to change the ambience of where you're walking in. No todo el desierto va a producir, Not everything in the desert will produce, pero el área donde yo camine but the place that I walk in se convertirá en productiva. will become productive. ¿Por qué? Why? Porque tengo una semilla I have a seed que recibí en mi desierto that I received in my y en desert. mi desierto In my desert, yo voy a producir. I Alguien will créalo produce. conmigo. Can somebody believe that with me? Ahí no me voy a quedar, I'm not going to stay in that place. pero del desierto But in the desert, saldré con oro, I will come out with saldré gold. con plata. I'm going to come out with silver. Alguien tome esta Can palabra. somebody take this word? Alguien tome esta Can palabra. somebody take this word? Si no quiere, no tome nada si If no you don't quiere. want it, don't eat nothing. Le estoy diciendo a alguien, But I'm telling de somebody tu desierto that your desert, saldrás con oro, you will come forth saldrás like con gold. plata, You will come forth como with nunca silver antes lo había pensado. like you never thought before. Alguien recíbame esta palabra, por Somebody favor, en receive this esta. word with me. No me la quiero llevar completa para I mí. don't want to take it. Yo de mi desierto But in my desert, voy a salir blindado I will be con oro y con plata. covered with gold and Con silver. oro y con I'll plata. be decorated with gold and silver. Los camellos camino a reconocer al rey. Camels walking to recognize the king. Los sabios pasaron con camellos llenos de oro, And the wise walked with gold, incienso y mirra incense, and myrrh a través del desierto. through the desert. Es cuando mis desiertos You see, it's when my deserts no son mis lugares de muerte. are not my places of death. Alguien debe entender esto. Somebody should understand this. El clima puede ser fuerte, The climate can be heavy, pero mi espíritu sigue siendo igual. but my spirit continues being the same. Yo no me voy a morir en un desierto. I'm not going to die in a desert. Yo voy a atravesar el más cruel desierto. I'm going to go through the most cruel.
Y por cuanto fui fiel atravesando el desierto, But because I was faithful walking through the desert, del desierto no saldré con la mano vacía. from the desert you want to leave empty-handed. Voy a montar una empresa en medio del desierto. I'm going to build up a franchise in the middle of the desert. Yo caminando y montando una empresa. I'm going to walk and I'm going to build up a franchise. Y mientras camino, And while I walk, pregúntame cómo puedo montar una empresa en el ask desierto. me how we can build up a franchise. Porque en el desierto In the desert, serás el único you will be the only que tiene one lo que hace falta that has what is missing para que los que mueren en el desierto puedan for, vivir un poco for más. those who are dying in the desert can live with what you're giving. En el desierto no se encuentra nada, So in the desert you find nothing, pero a mí me va a producir. but it means it's going to produce. Sí, la gente vendrá a mí, People are going to come to me porque en el desierto because in the desert yo tendré lo que nadie tiene. I have what nobody has. ¿Me dio a entender? Did I make myself clear? Ya, yo saldré So I will come forth de mi desierto from my desert con oro with gold y con plata. and with silver. Mega loud and clear. Si los hijos de Ismael You see, the sons lo hicieron, of Ishmael did it. los hijos de la promesa, And the sons of promise, será como pan comido. they had so much more to give. No es el lugar mío para habitar, It's not my place to inhabit or to live, pero es un lugar, será un lugar de producción. but it will be a place of reproduction. No me voy a detener para producir. And I will have to produce. Yo caminaré y todo me va a producir. I will walk and everything will produce for me. Mientras camino, While I walk, las bendiciones, the blessings will follow behind me. yo caminando While I walk, y sigo abundando. I will continue Y walking. caminando y sigo abundando. Continue and it will continue reproducing. Y la gente, And people, no hable esto con gente que no entiende su lenguaje. don't speak to every person. Don't speak to so many people who don't understand your language. Tratar de explicarle esto a alguien que está llorando. You try to explain to somebody who's like, No te van a entender. they're not going to understand you. No los culpes, no los juzgues. Don't fault them or don't judge them. Ahora tus frutos Now, your fruits los harán mirar. will make them look like Puertorriqueño, puertorriqueño. Puerto Rican. Y este loco, ¿cómo lo hace? This is crazy guy. How did he do it? ¿Cómo lo hace? How did he do it? ¿Te acuerdas el salmista, maestro Saúl? Remember the psalmist? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Algo la gente sabrá. But suddenly people will say Tenemos el favor y la gracia that we have the favor and the grace para hacer cosas grandes donde nadie las ha hecho. to do great things when nobody has done them Por before. el dicho ese puertorriqueño. What is that Puerto Rican saying? Este le vende una nevera a un esquimal. Es mexicano puertorriqueño, por eso es como, this man is capable to sell a refrigerator to an Eskimo person. Something like that. Y en esta noche, So in this evening, si hubiera alguien en la casa, and there's somebody in the house today, dice, tonight, that says, yo no vine esta noche I didn't come tonight para salir igual. to come out the same way that I came in. Y hay esperanza en la casa, There is hope in the house. hay amor en la casa, There is favor in the house. hay una palabra en la casa. There's a word in this house. Jesús te ama demasiado. If you love, Si tú eres esa persona sorry, if you are that person, que dice, yo quiero recibir el amor de Jesús, don't want to receive the love of Jesus, Jesús quiere abrazarte. Jesus wants to embrace you. Y alguna persona dice, yo